اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليه يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا ملكي يا ملكي يا ربي يا قدر يا عشقي يا مولي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه रब की इबादत का जब में बीज बोइए, रब की इबादत का बोइए और कीजिए रो रो के रब से मग़फ़िरत तलब, और कीजिए रो रो के रब से मग़फ़िरत तलब। अल्लाह का प्यारा महीना आ गया जब, क़ल्बो जिगर पर छा गया एक कैफ़ सा जब। अफ़सोस मुझसे